त्रिपुरा मोथानि एमएलए रंजित देब्रमानि बांग्लादेशनि आईडी कार्ड ते बार्थ सर्टिफिकेट सोशल मीडिया भाइरल अंगमानि यागुलो हासटे गनांगै थंखरं तंखर नुकसाखौ उफ्ला काफला आबोन यागुलो दाल बिदाल न्यूज पेपर ते न्यूज चैनल एमएलए रंजित देब्रमानि मुंगै बांग्लादेशनि आईडी कार्ड ते बार्थ सर्टिफिकेट ते खलाइजाखा न्यूज पियाबा एमएलए रंजित देब्रमानि फिरकमो सोशल मीडिया भाइरल अंगमानि आईडी कार्ड फेक सेहनै एमएलए रंजित देब्रमा सायाफानो हासटे जतो बरग्रनो सायमानो सोशल मीडिया भाइरल अंगमानि आईडी ते बिनि बार्थ सर्टिफिकेट आबो फेक सेहनै हाइफानो बिनि मुंगै दाल बिदाल न्यूज पेपर ते न्यूज चैनल न्यूज खलाइजामनि रिजन अंखा एटीटीएफ नि चीफ अंगमानि जरावो बीसीसी रोमै बांग्लादेश हाक्तरो तोमानि एमएलए रंजित देब्रमा आबोन यागलो सारेन्डार खलाइनो पाइथगो त्रिपुरा हास्टो फाइसपाइगा रंजित देब्रमा आबाइखनो पाइथगो त्रिपुरा मोथाबाय गोदालमानि एटीटीएफ नि एक्स चीफ रंजित देब्रमा रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी नि त्रिपुरा मोथानि टिकेट मानमानि यागलो पाइथगो एमएलए अंखा रंजित देब्रमा एमएलए अंगमानि यागलोबो सिगांनि हाइकेनो त्रिपुरा सारंनि बागै लुकहाम सामं खलाइमानि मुथाग्लियाबो आबो हाइकेनो इलिगेल इमिग्रेंट इशुनो तयै त्रिपुरा सिविल सोसाइटी मोथा सुनामै लाइथानाय 23 अक्टोबर सालमारिव 24 आवर्स नि बागै त्रिपुरा बन साख्लाइमानि एमएलए रंजित देब्रमा बन सालरनो सोशल मीडिया भाइरल अंगमानि नुकसाखा बिनि मुंगै बांग्लादेश हाक्टरनि आईडी कार्ड ते बार्थ सर्टिफिकेट सोशल मीडिया बिनि आईडी कार्ड भाइरल अंगमानि नुगै पाइथागो सोशल मीडिया पहिला पोस्ट खलायनाय रोगनि मुंगै केस खलायावै हेडलाइन्स त्रिपुरा नेशनल न्यूज चैनल नि चीफ एडिटर एबा आगरतला प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट प्रणब सरकारनि मुंगै कबिशाल त्रिपुरा एफआईआर खलायजा त्रिपुरा मोथानि एमएलए रंजित देब्रमा एफआईआर सबमिट खलायमानि यागलो कक्तुमा थुमदा रंबसकांव तांगु साका खुलुमखा त्रिपुरा हास्टेनि चतुलुकुरगनो दिवाली ते धनतेरस ने आनि हामजागमा ते थाका हामया फारो अचन सासनाय थथक सालनरगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंगे बागै तुगै फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरनिना चक्कचावना सलाय कटाल हरना गना रांचा बुनरक फाइनानि शेपमानाय ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर निजिनि 25 अक्टोबर जरा अरो रांचानि मेकिंग चार्जेस दंनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस दंनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स पटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रगो नरक नुगै माने आमसक सिमियाफु ते बकतमा काहाम तंग खुनर ने बादे स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25,000 ने माने पाइखे स्कूटी ते कार माननी सेबो तंगनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हामजामु याफर ओ दिवाली ओ जतनि नगनुको माइफां ते खरफां बाय कपलुं अंगि तंग अचन सासा सालनते स्वर्णकमल ज्वेलर्स लुकुरगनो हामजागमा ते कबुं मुंया फारो हामबाय ধনতেরাসের শুভেচ্ছায় গোপীনাথ জুয়েলার্স 8 অক্টোবর থেকে 23 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাসের আকর্ষণীয় অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে রোজ 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশোর জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা সেন্ট্রাল রোড শিলচর স্টেশন রোড শ্রীভূমি গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 12 থেকে 26 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার সমূহ প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় সঙ্গে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় রূপো ও প্ল্যাটিনাম গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় অফারের বিশেষ আকর্ষণ দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক মেগা লাকি ড্রতে জেতার সুযোগ পুরনো সোনার গয়নাতে পেয়ে যাবেন 100% এক্সচেঞ্জ
ভ্যালু। প্রতিটা কেনাকাটায় ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স, সহজ ইনস্টলমেন্টে গয়না কেনার বিশেষ সুবিধা আরও আছে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। আপনার ঘর ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হোক, আপনার ধনবৃদ্ধির পথ সোনালী হোক। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। Saca tatini pohor bai termita.